अब अल्लाह के फजल करम से दोबारा जो है ना वो सब चीज़ें बहाल करने की कोशिश हो रही है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए, और उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उनका बयानिया आप अच्छी तरह जानते हैं, और उनका बयानिया क्या था? चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। सारी दास्तानें सामने आ रही हैं, आपके पूरी कौम के सामने आ रही हैं। और फिर लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, इल्ज़ाम तराशी, गिरबानों को पकड़ते थे, जला दो, मार दो, पकड़ लो। क्या इस तरह के बयानिए में कौमें तरक्की करती हैं? आप जरा बताएं, सोचें मुझे कि इस तरह के माहौल में कौन सी कौमें तरक्की करती हैं? लेकिन आज अल्लाह के फजल करम से मरियम के यहाँ पे पंजाब के अंदर 1,20,000 नए घर बन रहे हैं गरीबों के, और उनको घर मिल रहे हैं, बन रहे हैं अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत। लोगों को फिर मुफ्त दवाइयाँ मिल रही हैं दोबारा नए सिरे से, जो शहबाज शरीफ साहब ने शुरू की थी उसको इन्होंने फिर आके बहाल किया, उन्होंने कैंसिल कर दिया आगे। और फिर लोगों का, गरीबों का मुफ्त इलाज मुआवजा भी हो रहा है, और फिर नए नए अस्पताल शुरू कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स को लैपटॉप मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। और सुथरा पंजाब माशाल्लाह अपना काम दिखा रहा है। ग्रीन बसें हर जिले में, हर शहर में इंशाल्लाह पहुंच रही हैं। अभी तो आगाज है, अभी तो अगले 3 सालों में इंशाल्लाह ताला इससे बहुत आगे जाएगा काम। तो पाकिस्तान का, पंजाब का अमन व अमान बड़ा बेहतर हो गया है, और अब लोग अपने आप को काफ़ी हद तक महफूज महसूस करते हैं। लोगों को राशन कार्ड मिल रहे हैं, और फिर यहाँ कोई मज़हब की तमीज़ तफरीक नहीं है। दूसरे मज़ाहिब के लोग भी माशाल्लाह, उनके भी जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए भी काम हो रहे हैं। और सैलाब में लोगों ने, हुकूमत ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इन्होंने कहा जी हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, वो सारा बाइकआउट आपके सामने है, जिसमें अब वो बाइकआउट कैसा बाइकआउट है जिसमें अयूब खान की बहू और उमर अयूब की बीवी जो है वो खुद इलेक्शन लड़ी और कहते बाइकआउट है। क्यों जी? अपना चौधरी साहब की बाइकआउट ऐसा होता है जी? और उनके उम्मीदवार खड़े थे, उसकी अपने लीडर की तस्वीरें ले लेके फिर रहे थे, कर रहे थे, सारी कैंपेनिंग कर रहे थे, और ये कह रहे हैं बाइकआउट नहीं। पर ठीक है, ठीक हो गया। तो वो अपना मुझे आप बताएं कि हरीपुर में जो हमारा पंजाब के सूबे से बाहर है, जिसके ये मेंबर बैठे हैं यहाँ पे अभी इलेक्ट हुए हैं, मैं आप सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जीतने पे बहुत मुबारक पेश करता हूँ मैं आपको। तो ये बैठे हैं, ये माशाल्लाह ये उसे 40,000 की लीड से जीते। क्यों बाबर? 40,000 की लीड है, 44,000 की लीड, बताएं। तो ये उनका बाइकआउट है। तो उस ज़माने में जैसे कि आप जानते हैं कि जिस तरह की यहाँ पे इंतज़ामिया चल रही थी, हर रोज़ नया चीफ सेक्रेटरी आ रहा है, हर तीसरे दिन आईजी बदल रहा है, और कोई मुस्तकिल पॉलिसी नहीं है, कोई मुस्तकिल अपना मिजाजी नहीं थी, और कोई अपना यहाँ पे ढंग के काम नहीं हो रहे थे। कोई तरक्की कोई काम हुआ ही नहीं। खैर इनकी तो बात छोड़ो, अल्लाह के फजल करम से तरक्की याफ्ता काम जब भी हुए हैं तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम नाम ले लें, देख लें जितने भी आपके दाएं बाएं जो मंसूबे बने हुए हैं, सबके ऊपर मुस्लिम लीग की मोहर लगी हुई है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है ये।
تو کہ آج ماشاءاللہ ایک باقاعدہ پالیسی کے تحت کام ہو رہے ہیں، میرٹ پہ کام ہوتے ہیں، اور ہر جو آپ کی چاہے کابینہ ہو، وزیر ہوں، مشیر ہوں، یا جو آپ کا چیف سیکرٹری ہے یا آئی جی ہے، سی سی ڈی ہے، یا پنجاب کے باقی محکمے ہیں، وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اور یہاں کوئی اس طرح کی بات نہیں کہ اس کی سفارش پہ اس کو لگا دو، اس کی سفارش پہ آپ اس کو لگا دیں. اپنے کوئی اس طرح کی بے ہنگم قسم کی ٹرانسفرنگ پوسٹرز نہیں ہوتی جہاں سے پچھلے دور میں ہوتی تھی کہ 4 دفعہ چیف سیکرٹری بدلے جا رہے ہیں، 4 دفعہ آئی جی بدلے جا رہے ہیں، اور صرف یہاں نہیں، ہر صوبے میں جہاں بھی ان کی حکومت یہی حال تھا. تو آج ایک اللہ کے فضل و کرم سے ایک گڈ فیل فیکٹر ہے یہاں، فیل گڈ فیکٹر ہے یہاں پہ. تو یہ ایک مجھے یاد ہے کہ ایک ہمارے زمانے میں ہوتا تھا، جب میں فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر بنا تو لوگ کہتے تھے کہ بڑا اچھی ایک ہمیں گڈ فیل فیکٹر محسوس ہوتا ہے آپ کے دور میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے خود آج اس کے بعد اس دور میں ایک گڈ فیل فیکٹر محسوس ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑے الحمدللہ اس ملک کے لیے کام کیے ہیں. تو شہباز شریف صاحب اور مریم تو میرے سے بھی آگے نکل گئے، جو صحیح بات ماننی چاہیے. میں ہمیں کئی جگہ کہ میں تو بڑا ودیا تھا، میں تو وہ صاحب فلاں صاحب، نہیں بھائی یہ آگے نکل کے نہیں میرے کو. تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے سے آگے نکل گئے ہیں، میں بڑا خوش ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے سے اور زیادہ آگے نکل جائے. ایک جو ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کو اپنی اولاد کے لیے یہی سوچتے ہیں کہ میری اولاد مجھ سے بھی آگے نکل جائے، میرے سے بھی زیادہ وہ ترقی کرے، میرے سے بھی زیادہ وہ خوشحال ہو جائیں اور لمبی عمر پائیں، خوشحالی لے کے آئیں، خود بھی خوشحال ہوں اور اچھے بن جائیں، مجھ سے بھی بہتر ہو جائیں. یہ ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے. تو میری بھی اپنا جو ہے نا وہ میرا وہ چھوٹا بھائی ہے شہباز شریف، بڑا اچھا بھائی ہے، بہت پیار کرنے والا بھائی ہے. وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں. ایک طرف وہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، ایک طرف بیٹی کام کر رہی ہے، ایک طرف میرے ساتھی بیٹھے ہیں سارے دائیں اور بائیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے ماشاءاللہ میرے سارے دستوں بازو ہیں سارے میرے. یہ یہاں پہ بھی بیٹھے ہیں، سامنے بھی بیٹھے ہیں، اور میں بڑا خوش ہوں کہ کام صحیح چل رہا ہے، اور مجھ سے جو مدد ہو سکے گی یا ہو رہی ہے میں کرتا ہوں، انشاءاللہ کروں گا. میرا فرض ہے اور میری دعا بھی ہے، فرض بھی ہے، اور میں جس کو انشاءاللہ ضرور ادا کرتا رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے.